বর্তমান আসুଅছি অঞ্জন দেবী। গৌতম ঋষি কুমারী চালি আছে থিরি থিরি, গৌতম ঋষি কুমারী চালি আছে থিরি থিরি, ধরিন হস্তরে তার বঙ্কুলি বাড়ি, সতীরে ধীরে আসই অজনা বুড়ি, ধরিন হস্তরে তার বঙ্কুলি বাড়ি, সধীরে ধীরে আসই অজনা বুড়ি, সধীরে ধীরে আসই অজনা বুড়ি। নীতি তপস্যা করই, হায় রে নীতি তপস্যা করই, বুড়ি হইলানি মাতা সাপ্য পাই, স্বামী মুখ চাহি নাই, হায় রে স্বামী মুখ চাহি নাই। তথাপি গর্ভরু তার হনুমান হেলা জন্ম, তথাপি গর্ভরু তার হনুমান হেলা জন্ম, সাপ্য দেইଥିଲା সতী অহল্যা নারী, সধীরে ধীরে আসই অজনা বুড়ি, সধীরে ধীরে আসই অজনা বুড়ি। পবন দেবতা যা পালন কর্তা, লোকে ভাবন্তি তা স্বামী, হায় রে লোকে ভাবন্তি তা স্বামী। রুদ্রଙ୍କର বীর্য ভକ୍ଷଣ କରିକି ମାରୁତି ଅଛି ଜନମୀ, ହାୟ ରେ ମାରୁତି ଅଛି ଜନମୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ତା ଧଳା ବାଳ ଉଡ଼ି ଯାଏ ଫର ଫର, ଅଙ୍ଗେ ସଜାଇ ପିନ୍ଧି ଅଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ସଧୀରେ ଧୀରେ ଆସଇ ଅଞ୍ଜନା ବୁଢ଼ୀ, ସଧୀରେ ଧୀରେ ଆସଇ ଅଞ୍ଜନା ବୁଢ଼ୀ। गौतम ऋषिकर कुमारी मो नाम अंजना बोली समस्ते जानती
कौन करी मृत्यु सब जन्म कली पुत्र एक किंतु पितृभाग जीवन सारा करुच्ची पालन। अरे अरे देखु देखु समय बहुत चलानी मु वर्तमान तपस्या बसबी। जय सीतापति रामचंद्र कर। देख प्रिय ध्यान बसन बस माँ अंजना देवी आम किपर उठेबा काले जदि रागी गले आम आशा सब विफल हबल ना स्वामी आम भाग्य जाए पचे चलो ताकि जाई आम दुख जनइबा। हाँ प्रिय हे माँ अंजना देवी उठो माँ हमको विपद उद्धार करो माँ। हे माँ अंजना देवी अरे अरे किए रे बाबू तुम्हें अटतासी मत पकड़ कल कहीं पुणी आखिरी झरी जाए अश्रु जल कोरे माँ कि संकट पड़ी तुमर। हे माँ मोटे राम लक्ष्मण पुओ मो ना मोटे चित्रकेतु हे ओटे मो प्रिया सुचित्रा मगर दर्जन सुधा आज आमको महा विपद पड़ी माँ आपण जदि रक्षा न कले निश्चय 7 दिन भितर मोर मृत्यु हम माँ एणु आमको रक्षा करो माँ। आम तुम पाद तले पड़ी नेउरा होचु माँ। हे माँ अंजना देवी अरे बाबू कि संकट घटी रे मत समस्त घटना बुझाई कहतु। अरे शुणु माँ हाँ हाँ कहतु रे माँ। शुणु माँ ताहले शुणु माँ रख रख माँ आमकू धरुचु तो चरण को न रखिले गलु मोरी माता अंजना आम अली कर घेना माता अंजना आम अली कर घेना माता अंजना। अंजना देवी होई पति पत्नी जाऊथिलु राजे फेरी शुण गो जननी तापर कौन है रे गंगा नई रे तपसी विश्वामित्र मुनि स्नान करुथिले आमे न पारिलु जानी
ସ୍ନାନ କରିବାର ପାଇଁ ଜଳରେ ପଶିନୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଘଟିଛି ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ନ ରଖିଲେ ଗଲୁ ମରି ମାଗ ଅଞ୍ଜନା ଆମ ଅଳି କର ଘେନା ମାତା ଅଞ୍ଜନା ହେ ମା ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ଆମକୁ ରୋଗ ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ଅଞ୍ଜୁଳାରେ ଜଳ ଧରି ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ସେଇ ରେ ବାବୁ। ପିତୃତର୍ପଣ ଦେବାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କତୁହଳେ ପାଦ ମୋର ଶରୀର ବାଜତେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କଣ ତାପ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ବାପ? ଅକାଳ ଖର୍ଗ ଆସିବ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନବ ଆରେ ଆରେ କଣ କହିଲ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନବ? 7 ଦିନ କଣ୍ଠ ସିନା ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଆମ ଅଳି କର ଘେନା ମାତା ଅଞ୍ଜନା ନ ରଖିଲେ ଗଲୁ ମରି ମାତା ଅଞ୍ଜନା ହେ ମା ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ हे भगवान कौन करी पुआटा देखले भगवान राम लक्ष्मण को पुआ पुणी झीको देखले मो पुओ को नातुणी बाबूरे चित्रकेतु तुम्हें जाई धैर्य धरी रुहतु मु डाकुची मो पुओ मान को जगी 7 दिन जाक केमिति आसी अकाल गड़क तो मुंड काटिब मारे तुम्हें जाई भितर लुचि थाओ हो ମା ତାହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ତମ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ अरे बाप तुम्हें जाई भितर तो लुचि जाओ कहीं ना मो पुओ तुमको देखिले क्रोधित हम ହଁ ମା ତାହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ମା ତମ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ हो जा भीतर की लुचता हो बापरे हनुमान तू केवटी होती रे मदन आज तो माता अंजना उड़ी डाकू बहुत बड़ संकट पड़ी रे मदन अरे मो मारुति मारुति रे मारुति रे मारुति रे